Jedan svečani pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas zajednički slavimo najveći hrišćanski praznik. Hristos Vaskrse, želim vam puno zdravlja, radosti i blagoslova koji se nalaze oko nas. Za današnji dan sam izabrao jedan veoma kontroverzan film koji se bavi ovom religioznom tematikom, a s obzirom koliko je teško prikazana ova priča, nije ni čudo što je bio toliko osuđen od strane javnosti, jer jednostavno takve grafički brutalne scene su retko kad viđene na velikom ekranu. Ovo je film koji je, da kažemo, u jednom trenutku ujedinio ceo hrišćanski svet. Znači u ovom trenutku blizu 2,5 milijarde ljudi slavi postojanje našeg Isusa Hrista i sve praznike vezane za njega, a opet ostatak zemaljske kugle je naravno svestan da je to jedna neizbrisiva istorijska ličnost koja je izmenila svet iz korena. Kada shvatimo kakvu je žrtvu on prineo, kako su izgledale te scene mučenja i kako je okrutno izgledala njegova smrt, onda time i ovaj praznik dobija još veću vrednost i veće uzdignuće. I upravo zato i pričamo o ovom filmu iz 2004. godine koji ove godine slavi 20 godina postojanja, gdje nam je Mel Gibson toliko impresivno i prikazao te posljednje sate našeg Mesije i je ostavio toliko neizbrisiv utisak na svakoga koji je uspeo da izdrži ta blizu 2,5 sata te torture koja je tako neverovatno i sadistički prikazana na ekranu. Uglavnom, stradanje Isusovo, odnosno The Passion of the Christ iz 2004. godine je bio, da kažem, jedan veliki Mel Gibsonov projekat u kome je godinama već sanjao da ga postigne i na kraju ga je i finansirao iz sopstvenog džepa, budući da je celokupnu produkciju od oko $30 miliona plus još marketinške troškove koji su bili oko 15 platio potpuno iz sopstvenog džepa. Znao je da će mnogi hollywoodski studiji oklevati da snime ovako nešto, zato jednostavno i želeo da prikaže tu svoju religijsku posvećenost hrišćanstvu kakvu samo on ima i da prikaže tih 12 posljednjih sati iz Isusovog života. Odmah, znači, nakon tajne večere i tog masenjaka dolazi do izdaje od strane Jude, nakon čega bude predat vlastima gdje ga Rimljani bukvalno brutalno terorišu i komadaju do samog kraja, do tih zadnjih trenutaka, i mnogi su i osudili ovaj film zato što nisu ni prikazana sva njegova učenja i vrednosti i sve ono što mi propagiramo danas u hrišćanstvu, nego je se više skoncentrisalo upravo na taj sam proces njegovog kraja. I to je bilo veoma teško za gledanje i u tom periodu jednostavno imalo i ljudi koji nisu mogli ni da izdrže da pogledaju film do kraja, neki su dobijali čak i srčane udare, o čemu je se dosta pisalo u medijima, i sve je to bilo veoma potresno i, da kažem, dosta bilo osuđeno od strane javnosti, pogotovo od strane jevrejskog dela sveta, s obzirom da su smatrali da je Gibson dosta antisemitski prikazao kako su izgledali Jevreji u tom periodu. Međutim, za nekoga ko je, da kažemo, vernik, ko je hrišćanin, opet sve ove informacije su dostupne i nalaze se u Novom Zavetu. Znači, sve te slike tog mučenja i brutalizovanja i kažnjavanje Isusa od strane tih rimskih vlasti i izdaja i sve drugo, sve je to već opisano do detalja i čak i mnogo brutalnije nego ono što mi gledamo u ovom filmu. Ali kada vidimo kako je Jim Caviezel prikazao Isusa Hrista, to savršenstvo od glume, te emocije, to prenošenje te celokupne njegove energije u pogledu. Ovaj film nije imao mnogo dijaloga, pogotovo zato što je snimljen na hebrejskom, na aramejskom i na latinskom, znači suštinski na jezicima koji nisu toliko u upotrebi, mnogi od njih su već i mrtvi. Međutim, Gibson je insistirao da ne želi čak da budu ni titlovi, što je opet morao na kraju da promeni ipak zbog stanja javnosti, jer su želeli da saznaju o čemu se sve priča u tome, pošto nisu svi toliko upoznati, znači, sa Biblijom. Ali kada vi vidite kako je on preneo taj Isusov duh i kada vidite kroz koju je patnju i sam prošao, s obzirom koje je povrede dobio tokom filma, zapanjujuće čak bilo da je u jednom trenutku ga udarila i munja, imao je veliku povredu ramena nakon što ga je krst od 50 kg koje je nosio na leđima bukvalno prelomio. Znači, zaista neke stvari su bile toliko neizbrisivo vezane i za samog glumca i za celokupnu tu produkciju i dešavalo je se dosta neobičnih i neobjašnjivih stvari, čime je se samo pokazalo da se utiče na neke događaje koji možda nije trebalo toliko preispitivati, nije trebalo ići do kraja upravo sa takvim detaljima i scenama koje smo tu viđali, ali opet te scene bičevanja,
ta njegova Golgota dok se penje sa tim krstom, sam proces raspeća, uopšte njegov zadnji dah koji ostaje na krstu. Takve scene kad budete vidjeli u ovom filmu, ostavit će na vas toliki utisak, bit će vam zaista teško, pokušavat ćete da dođete do daha dok budete gledali te scene, pokušavat ćete da nađete snage da izdržite do kraja i u svakom trenutku ćete biti svesni kako je izgledala ta Isusova konačna žrtva i da je to i uradio zbog nas, da je zbog svega toga i prošao da bi preuzeo sve te grehe koje smo mi imali na sebe, da bi nam dao taj novi početak. I kada vidite kako je fantastično Maja Morgenstern glumila Devicu Mariju, njegovu majku, i ti trenuci koji se najviše odvijaju kroz, da kažemo, te flashbackove, gdje budemo vidjeli kako to jeste žena koja je gajila dete i kako je mogla u trenutku dok je bio mlad da mu pomogne kada je imao neke probleme i povrede, kako sada je prinuđena da gleda njegovu patnju, da gleda kako ga svi muče, kako ga zlostavljaju i kako ne može da učini ništa, kako ne može da obriše krv sa njegovog lica. Znači, kada shvatite tu težinu majčinstva, uz sve to drugo što još pripada Isusu koji je božanski sin, shvatit ćete koliko je to jedna potresna scena i koliko je to bilo jako odrađeno. I naravno i Monika Bellucci kao Marija Magdalena, i kada opet vidite i flashbackove kako je uopšte došlo njihovog poznanstva i koliko ona postala posle i vezana sa Isusom i koliko je to celokupno razumevanje njegove filozofije bilo preneto na sve te njegove učenike i ono što se i nastavilo do danas i sve te vrednosti koje mi i danas znamo su potekle od njega. Ali opet koliko mi se pridržavamo svega toga i svakom trenutku moramo biti svesni te njegove ultimativne žrtve koja je prineta na kraju i da znamo da su ljudi iz tog perioda upravo zbog svojih verovanja i svojih shvatanja i onoga što su želeli da prošire u javnost u tom periodu prolazili kroz slične torture. I kad budete gledali, kao što rekoh još jednom, te scene bičevanja gde bukvalno se otkidaju komadi mesa, što će biti mnogo, da kažem, jednostavno nema mnogo reči kojima može da se opiše kada gledate nešto toliko jezivo na ekranu. Znači, bez obzira kakve vrste ste horona ili slashera ili bilo čega gledali od tog trenutka, ovaj film će vam dati jednu potpuno drugačiju sliku. I upravo da kažem, taj film je i podelio dosta javnosti zbog toga što nije se skoncentrisao više i na samo njegovo uskrsnuće i na sve drugo što je bilo vezano za njegovo postojanje, nego baš na tu patnju, na tih 12 sati, na tu veliku izdaju od strane upravo i Jevreja koji su bili njegovi. Jednostavno ostavlja toliki utisak da taj film i jeste suštinski možda za jedno ili dva gledanja i to baš ako ste spremni u tom trenutku i emotivno i psihički da biste mogli da ga izdržite do kraja. I naravno ovaj film je ušao u istoriju upravo zbog toga što je bio nezavisni film koji je najviše i zaradio na blagajnama i rated R film u Americi koji je najviše zaradio. Zaradio je oko $660 miliona što je bilo sasvim impresivno za taj period, pogotovo ako bismo uzeli današnju inflaciju. Taj film bi svakako opet držao rekord i bio je nominovan u 3 kategorije za Oscara, od čega se posebno ističe muzika koju je John Debney odradio, zaista jedna toliko dirljiva melodija uz te, da kažemo, prizvuke ženskog glasa koje prati sve te scene. To je bilo fantastično prikazano. I još jednom naglasit ću, bez Jima Caviezel'a, bez njegove transformacije upravo u lik Isusa i sve te suštine koju on drži u sebi, vidjeli smo i sad Sound of Freedom, da on ima u sebi upravo tako neku božansku energiju i on zrači sa tim i vidjet ćete kako je to preneo. To je zaista bilo fantastično. Njegov talent je bio neosporan, zaista velika šteta da on nije dobio Oscara za ovakvu ulogu. I opet rekao, Gibson je još jednom pokazao koliko je on vrhunski reditelj, pogotovo snimiti film koji je potpuno na izumrlom jeziku. Znači, dok vi pratite tako nešto, trebalo je sve to osmisliti. I on je bio jedan od scenarista i zajedno sa Benjaminom Fitzgeraldom je napravio takav scenario koji nije zahtevao puno teksta i sve su to opet bilo na osnovu religijskih spisa koji su bili vezani, znači, i za Bibliju, i za evanđelja i sve drugo, gde su izvučene takve scene i bukvalno je sve to verno preneto na ekran. Znači, tačno prema svim tim opisima koji su. Za one koji su bili nezadovoljni takvim krajem, što smo bukvalno dobili samo nekoliko minuta njegovog uskrsnuća, sada konačno 2025. stiže taj drugi deo, odnosno uskrsnuće, The Passion of the Christ, Resurrection, koji isto režira Gibson. Ovoga puta će sa Randall Wallaceom raditi scenariju, njega se sećate iz Hrabrog srca, bili smo vojnici, znači zaista pretalentovan jedan pisac, tako da možemo očekivati da će upravo ta 3 dana koja se prikazuju nakon Isusove smrti do njegovog uskrsnuća biti prikazana
prikazani isto veoma impresivno. Ja očekujem da će to biti fantastično odrađeno, upravo kao i ovaj film. Ovaj film je s razlogom rated R. Veoma je težak za gledanje, znači naglasit ću još jednom, ovdje su upravo bili i šminka, i scenografija, i kamera, i svi ti efekti, oni su bili na toliko vrhunskom nivou da ni u jednom trenutku nećete pomisliti da se ovo stvarno ne dešava. To je zaista toliko realistično, znači pogotovo sam proces raspeća koji je neviđeno krvav, zaista. Teško je opisati ove scene i opet rekao kao neko ko je navikao tokom godina da gleda različite vrste horora, ove scene su bile pravi pravcati horor i opet znate da ovo nije nešto što je smišljeno za bezumnu zabavu i da kažemo razbiju brigu na taj način da se kao vi suočavate sa nekim strahom i terorom, nego nešto što je zaista bilo, nešto što je se zaista desilo. I to dodaje još jedan nivo poštovanja, bez obzira da li ste vernik ili ne, na žrtve koje je Isus upravo sad ovdje prineo. Ovaj film apsolutno se mora oceniti sa 5 zlatnih diskova. Kažem, kritika nije ga baš razumela koliko je bilo potrebno, ali ovaj film apsolutno zaslužuje svaku moguću pažnju i bez obzira što mnogi nisu vidjeli to kao predstavljanje religije, to je više predstavljeno kao putanju nekoga koji je bio spreman da ide do kraja, da bi dao sve za svet, za ljude, za nas. Tako da uvek se setite toga dok budete proslavljali današnji praznik Uskrs i uglavnom budite okruženi nekom pozitivnom energijom, budite uz svoje članove porodice, lepo se provedite, budite zdravi i nikad ne zaboravite ko je bio Isus i šta je uradio za nas. The Passion of the Christ, pogledajte apsolutno taj film, a mi se viđamo uskoro i srećan lov!